Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang syekh, para masyayikh yang datang dari Arab Saudi. Mereka tidak memiliki tujuan kecuali hanya untuk berdakwah, ya. Naqulu ahlan wa sahlan بحضور ضيوف الكرام ونرحب بحضوركم ترحيبا حارا ويسرني أن تلقي لنا الكلمات أو النصائح أو المواعظ الحسنة عسى أن ينفعنا جميعا في هذا البلاد الطيب إن شاء الله تعالى ونرجو من سماحتكم يعني أن تلقي النصائح لنا جميعا وأهلا وسهلا بحضوركم. سيلقي محاضرة في هذه الليلة يعني الشيخ Musallam Al-Utaibi. Jadi namanya syekh ini adalah Syekh Musallam Al-Utaibi. Beliau datang dari Arab Saudi, min Dammam, dari Dammam. Insyaallah taala setengah jam ke depan beliau akan memberikan tausiah kepada kita, ya. Kita berharap semuanya bisa tenang, yang mendengarkan dengan bilhudu, dengan tenang. Apa yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Falyatafaddal mashkuran ma'zuran ala Syekhina al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan 3 surah. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Asr, kemudian yang kedua terdapat dalam surah Al-Imran, itu wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beliau juga mengingatkan dengan ayat, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, di semua manusia nanti akan semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan kemudian beliau juga membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man abanya. Semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan yang tidak taat kepadaku, maka yang berbuat maksiat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surgaku. Ya akhwani fillah wa ahbabi fillah, الله جل جلاله أتى بنا في هذه البلاد ليس من أجل الدنيا ولا أشياء الدنيا، ولكن أتيناكم من أجل دين الله. كيف هذا الدين يأتي بحياتنا وحياة الأمة، كيف نعيش على الدين اللي الله سبحانه وتعالى فرضه علينا وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. بدون الدين هذا الإنسان لا شيء أمام الله، لا له قدر ولا له قيمة إلا بالدين. إذا هذا الإنسان عنده الدين، هذا الإنسان من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. وهذا الإنسان ليس عنده دين، هذا
من أشقى الناس نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. Baik. Kami datang ke negeri ini adalah bukan urusan dunia. Kami tidak mencari dunia, tetapi ke sini adalah kami ingin menyampaikan agama yang mulia ini. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini. Jadi sungguh sangat beruntung mereka-mereka yang memeluk agama Islam ini. Dan sungguh sangat rugi bagi mereka-mereka yang tidak memeluk Islam ini. Jadi bagi mereka-mereka yang beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia akan menjadi bahagia di dunia dan juga akhirat. Demikian juga sebaliknya mereka yang tidak memiliki agama, maka justru mereka akan sengsara di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala khalaqna faqat lid-din, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nahnu makhluqin li-din Allah subhanahu. Laysa lil-ashya', laysa lil-masakin, laysa lil-marakib, laysa lid-dunya. نحن مخلوقين للدين فقط. إذا الإنسان تعرف على خالقه في هذه الدنيا وعرف حق الله عليه وأدى حق الله، عرف أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو القادر، أن الله هو المدبر في هذا الكون، أن الله هو الواحد الأحد الفاعل في هذا الكون المتصرف. هذا الإنسان يخاف الله، يخشى الله. كل النعم نتمتع بها كلها من الله سبحانه وتعالى. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk kita hidup di dunia ini saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan kalian semuanya, jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Oleh karena itulah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi beliau mengatakan bahwa nikmat-nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah pengetahuan kita kepada Allah. Pengetahuan kita kepada Allah, siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala haqqa ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hak-haknya, mentauhidkannya, karena dialah yang ahad, dialah yang memberi rezeki, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya ahbabi fillah, Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. نعم الله كثيرة علينا، نعمة العافية، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة البصر، نعمة المال والبنون والأشياء، هذه من الله جل جلاله. نعم من الله يقدرها علينا الليل والنهار، فلا بد أن نشكر نعم الله. ماذا نشكر الله؟ نشكره بالعبادة والطاعة، نشكره على نعمه hatta yazidana min fadlihi jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai manusia, ya ayuhan nas, zkuru nikmatallahi alaikum. Jadi ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita bisa hidup, kemudian nikmat dan sangat banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita lakukanlah bagaimana kita mensyukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni na'budu, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. كذلك نوحد الله في جميع أفعالنا، نوحد الله في عبادتنا، في طاعتنا لله، في كل عمل، في شعب الحياة نجعل أمامنا الله، نراقب الله في كل لحظة وفي دقيقة. إن الله يرانا، إن الله يسمعنا، إن الله قادر علينا. لا بد أن نراقب الله ونوحد أفعالنا لله سبحانه وتعالى في جميع أعمال شؤون الحياة. لا بد أن كل عمل نعمله نراقب فيها الله، هذا يرضى الله لا نمشي به، هذا يغضب الله يسخط الله علينا نبتعد، أي نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ونجتنب نواهيه جل وعلا. Oleh karena itulah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, memuraqabah kita di dalam kehidupan ini. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Seolah-olah ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah berada di hadapan kita semuanya. Sehingga semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة.
لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا بد يا أخواني أن دائما نكثر من لا إله إلا الله ونعمل بمقتضى لا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda mengatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, tumbuh dari dalam hatinya yang paling dalam semata-mata karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga nanti. Oleh karena itulah perbanyaklah aktsiru, perbanyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah sehingga akhir perkataan kita di dunia adalah kalimat la ilaha illallah. كذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل الفوز، كل الفلاح، كل النجاح في الدنيا والآخرة باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول فيها الخير كله، فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu saja. Jadi makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak, tidak Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan wa atiullah wa atiur rasul. Demikian juga dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnah Rasulullah ini adalah baik semuanya. Oleh karena itulah ibadah seseorang, kemudian amalannya seseorang ini akan diterima di sisi Allah apabila dia mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي نعبد الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في المعاشرات على طريقة المعاملات على طريقة الرسول، والأخلاق، كل شعب الحياة نحاول أن تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi semua kehidupan di dunia ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ibadah kita, muamalah kita ya. Contohnya misalnya ketika kita melaksanakan ibadah salat, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Demikian juga semua tingkah laku kita, tindak tanduk kita di dunia ini hendaklah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك نهتم بالصلاة لأن أمرنا الله فيها، فرض علينا الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها في المساجد. ضروري يعني أن نطبق الصلاة حسب شروطها وأركانها وواجباتها كما يريد الله سبحانه وتعالى وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس أمر الله بهذا، وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا عندنا الصلاة الحقيقية ذات الخشوع، ذات الركوع، الطمأنينة، صلاتنا تنهانا عن أي شيء ليس يرضى الله، بل نتبع ما يرضى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فلا بد أن نهتم في أمر الصلاة. الصلاة هي عماد الدين، لا بد أن يهتم الإنسان بهذه الصلاة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو كان على باب يأخذ نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درجة شيء؟ قالوا لا يبقى من درجة. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحى الله بهن الخطايا. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Siapa saja yang melaksanakannya dengan khusyuk dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka salat itu akan menjadikan dirinya sebagai satu kekuatan dan dia akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya mengatakan, bagaimana kalau sekiranya di depan rumah kalian itu ada sungai nahar ya. Kemudian kalian setiap hari mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Demikianlah solat. Jadi solat ini sesungguhnya adalah membersihkan jiwa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan selama dalam kehidupannya. هذا يا أحبابي في الله نتعلم علم الدين اللي يقربنا إلى الله
ونحسن فيها العبادة، نصحح فيها العبادة. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا بد من نتعلم علم العبادات والفرائض حتى نعبد الله على علم وعلى معرفة، لا نعبد الله على جهل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق للجنة. Baik, tadi masih ada tertinggal bahwa dikatakan yang sebelumnya sholatlah merupakan imaduddin. Kemudian beliau mengatakan bahwa kita ini perlu belajar, ya. Karena dengan belajar, ya, dengan kita mempelajari agama ini, maka kita akan bisa menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran: "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya dalam hadisnya: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menggunakan kesempatan di dunia ini untuk menuntut ilmu agama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya masuk ke dalam surganya. Oleh karena itulah, dengan kita mempelajari agama ini, dan ini merupakan satu kewajiban bagi kita, maka kita semuanya dianjurkan untuk senantiasa memperdalami, mempelajari agama ini, sehingga kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Tidak hanya menyembah begitu saja. Wa amarna Allah Subhanahu wa taala an nadhkuruh. Qala Subhanahu wa taala: "Adhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun." دائما نذكر الله سبحانه وتعالى ونعظم الله في قلوبنا في جميع شؤون الحياة. نذكر الله سبحانه وتعالى. الله مدح الذاكرين مدحا كثيرا، يقول سبحانه وتعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita mengingat-ingat Allah, untuk zikir. "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Demikian juga dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang zikir, baik laki-laki maupun perempuan, akan disediakan ampunannya dan masuk ke dalam surganya. Rasulullah pun dalam satu sabdanya mengatakan, orang-orang yang perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang zikir adalah orang yang tidak zikir seperti orang yang mati. Jadi orang yang mati ini, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itulah, perbanyaklah kalian mengingat Allah, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك نهتم بإخواننا المسلمين. الله يأمرنا: إنما المؤمنون أخوة. ذلك يعني نهتم بحقوقهم، نتواضع لهم، نكرمهم، نعطيهم حقوقهم، ولا نأخذ أموالهم، لا نغتابهم، لا نشتمهم. أخواننا المسلمين من أجل الله سبحانه وتعالى نحترمهم ونعطيهم حقوقهم، حتى يوم القيامة ما يأتون يقول: أنت أخذت حقي وأنت كذا وكذا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس قالوا: المفلس من لا درهم ولا قطيفة. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، وفي رواية بصلاة وصوم، ولكن أخذ هذا وشتم هذا وغتاب هذا وأخذ مال هذا، فيأتون نصوص ماذا يأخذون أعماله، فما يبقى على الشيء، ثم تؤخذ من سيئاته فتطلع يطرح في النار. فلا بد أن نهتم بحقوق أخوان المسلمين. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita semuanya, demikian juga Rasulnya, untuk senantiasa saling menghormati satu dan yang lain, ikram kepada saudara-saudara yang sama muslim, karena muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan: "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang rugi? Kemudian para sahabat mengatakan: "Qalu bala ya Rasulullah, innal muflisu fina ma la dirham wala mata'." Orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah mengatakan: "La, bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang muflis itu adalah min ummati, mereka datang dengan pahala salat, pahala zakat, kemudian pahala puasa, akan tetapi wa akala mala hadza, dia memakan harta saudaranya, wa syatama hadza, dia mencela saudaranya, wa ukhja bin haram." Kemudian semua mereka lakukan adalah demi untuk menzalimi saudara-saudaranya. Itulah mereka-mereka yang rugi pada hari kiamat, sekalipun mereka membawa pahala yang begitu banyaknya. كذلك نص العمل لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين." لا بد من الإخلاص في جميع أعمالنا حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من تصدق بشق تمرة خالصة لله نماها الله حتى تكون مثل الجبل." أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهتم بالإخلاص في جميع أعمالنا.
أنا أصلي لله، لا أصلي لفلان ولا أحد يمدحني ولا أحد، لا، من أجل الله أصلي، من أجل الله أصوم، من أجل الله أزكي، من أجل الله كل أعمالي يجعلها لله سبحانه خالصة لله سبحانه وتعالى. Satu kunci yang perlu diperhatikan bahwa hendaklah ketika kita beramal, semua amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Semua yang kita lakukan, kita salat, kita berzakat, kita puasa, adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Yang seperti inilah yang baru nanti akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك نهتم بالنصيحة. الدين النصيحة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلا بد يا أحبابي أن نهتم بالنصيحة والدعوة إلى الله ونشر دين الله مثل ما الصحابة رضي الله عنهم نشروا دين الله. كذلك احنا مسؤوليتنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، وكذلك إلى يوم القيامة هذا الدين مسؤوليتنا كلنا. لا بد أن نهتم. الله بين القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني مسلم. فلا بد أن نكون إن شاء الله دعاة إلى الله على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننشر دين الله في مشارق الأرض في مغاربها، نكون نصحاء لله جميع إخواننا المسلمين، وكذلك لعامة الناس، أن الدين هذا لعامة الناس كيف تدخل في دين الله مثل ما دخلت على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. Ya, agama itu adalah merupakan nasihat. Oleh karena itulah kewajiban kita semuanya adalah untuk mendakwakan agama ini sebagaimana Nabi dulu berdakwahnya. Demikian juga para sahabatnya berdakwah, para tabi'in berdakwah, dan kita semuanya untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, kepada seluruh amatihim. Jadi semua manusia disampaikanlah dakwah ini ya. Oleh karena itulah kita semuanya punya kewajiban sekali lagi untuk mensyur, untuk menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia. Insyaallah نهتم بأمر الدعوة يا إخواني. مسؤولية هذا الدين، هذا الدين إذا قمنا فيه كلنا وصرنا دعاء ونصحى لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الناس كلها تدخل في الدين، يأتي الخير، يأتي البركة. كذلك الباطل يخرج بإذن الله. إذا جاء الحق ذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نحن نتحرك إن شاء الله في أسواقنا، في مدننا، في بلادنا، كذلك في العالم، نتحرك لدين الله حتى يأتي الخير، يأتي البركة، يأتي الحق، وكذلك الباطل إن شاء الله يذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. Kita semuanya akan melakukan dakwah ini. Kalau semuanya melakukan dakwahnya, maka berarti dia akan menyampaikan kebenaran-kebenaran, maka yang batil-batil itu akan hilang. Kami berdakwah di pasar, di mana saja ya. Ketika kita berdakwah, maka sekali lagi kebatilan-kebatilan itu akan hilang semuanya. Innal batila kana zahuqa. Jadi, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jika datang kebenaran itu, maka kebatilan akan ini. Karena itulah kami bergeraknya. Kami meninggalkan diri kami untuk semata-mata untuk mendakwakan. Oleh karena itulah kita semuanya juga dituntut untuk menyampaikan agama ini, sehingga kebatilan-kebatilan itu akan hilang semuanya. Insyaallah kun musta'idin insyaallah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من غم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلم، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Syukran ala husni hadratikum ala yang fauna jami'an wa qad yani barakum an-nasaih la'alla hadhihi an-nasihah nastati'an natamassaka bina wa na'malu fi hayatina al-yawmiyah. Wa syukran ala yani ala tafaddulikum bi hadhihi al-kalimah at-thayyibah. Mungkin akhir turid tazid yani. Insyaallah taala yani ba'duna qad dhahabu ila huna insyaallah taala. Baik, mungkin tazid min al-ma'lumat atau min an-nasihah ini. Khair. Demikianlah
Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh kita, ya Syekh semoga Salam Salam Al-Taibi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Fa inna hadhihi al-muhadarah Syekh tasma'uhu min anhajana antariki idza'ah. Inna fihi idza'ah wa kalamukum yani musma' bi kulli Surabaya wa bi kulli Jawa Syarqiyah yusma' ila huna ila al-Qur'an. Wa sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya dan mereka akan melakukan dakwah di negeri kita ini. Baik, demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkuru ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.